U ovom videu skidam ceo prednji trap na legendarnom Coupe-u. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Polako nabavljam sve potrebne delove za remont kompletnog trapa i kočnica, a to mi dodatno olakšava veliki izbor delova i odlična pretraga na sajtu prodajadelova.rs. Korišćenjem mog koda prikazanog na ekranu, pri kupovini dobijate popust od 15%. U ovom videu skidam ceo prednji trap kako bi ga kasnije kompletno sredio, a ujedno ću imati i bolji pristup menjaču kojeg kasnije treba da skinem. Najbitnije stvari su prikazane snimcima, a ja neću pričati mnogo, već ću vas pustiti da uživate u kadrovima i muzici. Kad sam već tu, ispuštam ulje iz menjača pa prelazim na rastavljanje.
Odvijam dve navrtke tako da se ležaj, to jest poluosovina, može osloboditi i izvaditi iz ležišta. Neki delovi su bili loši, a neki ok. Svakako slijedi zamjena kugli i silen blokova, kao i farbanje i zaštita svih elemenata. Kočioni sistem će također biti kompletno sređen. To bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se uskoro.